پرہیز ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، علمی گفتگو کرنی ہے، دلائل کے ساتھ بات کیجئے، اگر آپ نے کوئی اعتراض کرنا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ کریں، اور اگر جواب دینا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ دیں۔ پہلے یہ کالر آئے ہیں، یہ معصوم صاحب ہیں جناب۔ جی جناب معصوم صاحب، جی جناب، جی مفتی صاحب جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں ان سے مطلب آپ نے کوئی مناظرہ وغیرہ رکھا ہوا ہے قادیانیوں کے ساتھ؟ جی جی، وہ ایک قادیانی کے ساتھ مناظرہ تھا، اچھا تو دیکھتے ہیں ابھی وہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جی جی، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ نہیں، میں آپ کا مناظرہ سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے جناب، شکریہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی کوئی ایک چیز بھی ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ یہ عشق صحابہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی جناب، ہیلو، عشق صحابہ کا جنون صاحب بولیے جناب۔ السلام ہیلو، علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ علیکم۔ وعلیکم کیا حال ہے السلام۔ مفتی صاحب، ٹھیک ہیں سر؟ ٹھیک ہے، جی الحمدللہ، آواز نہیں آ رہی؟ بس آواز ڈیلے ہو کے مفتی آ صاحب رہی ہے۔ ایک اچھا سر جی جی، کے پرابلم ہے میرے حال سے۔ اچھا چلیں مفتی کوئی صاحب ایک مسئلہ نہیں، سوال آپ پوچھنا بات تھا کر لیں۔ کہ قادیانی اکثر یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، آسمان پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، یہ کہاں پر لکھا ہوا قرآن مجید میں؟ یہ قادیانی سوال کرتے ہیں؟ جی جی، قادیانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے آسمان پر۔ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر ذکر یہ قرآن مجید کے اندر نہیں، یہ بتائیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ قادیانی آپ کو کہتے ہیں؟ جی جی جی، قادیانی کہتے ہیں نا، یہ دکھائیں ہمیں قرآن مجید سے کدھر ہے آسمان کا نہیں، یہاں آج پر۔ میں آپ کو غالباً ٹک ٹاک کے اوپر پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو ہم تو یہاں پہ 24 گھنٹے تقریباً بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں نہیں قادیانی کہتے، آپ کو انہوں نے کہاں پہ کہا ہے جا کے؟ نہیں، پہلی مرتبہ دیکھا آپ نے مجھے؟ جی جی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو قادیانیوں نے کہاں پہ کہا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریاض عثمانی ہے۔ ریاض عثمانی صاحب، کہاں پہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ قادیانیوں نے آپ کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ریاض عثمانی صاحب کو کہا جی اچھا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں کون سی دلیل ہے؟ نہیں، ایک براک تھی، اس کے اوپر ایک بندہ بات کر رہا تھا ان کے ساتھ۔ بندہ بات کر رہا تھا، اچھا، جی، تو آپ نیچے تو بیٹھے ہوئے تھے؟ ادھر ہاں، میں پہلے نیچے بیٹھا تھا، بعد میں گیا اوپر، تو ہاں، انہوں نے یہ سوال پھر کیا انہوں نے کہ آپ سے سوال کر دیا؟ ہاں، ہاں، تو پھر کیا جواب دیا آپ؟ اس کو جواب تو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ اس کو بتائی تھی دو، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں قرآن اور حدیث سے، لیکن وہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، رفع نزول کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ ایک مہدی علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی، تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مہدی کہا ہے تو حدیث ہاں، مبارکہ کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہاں، کہتے ہیں کہ یہ مہدی ایک ہی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ہوں گے۔ مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مہدی کہا ہے یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو جب اچھا، ہم کوئی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں یا کوئی قرآن مجید سے دلیل، وہ
اس کو نہیں مانتے. اچھا، جب تو جب انہوں نے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جب وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تو پھر کیسی دلیل ان کو دی جائے کہ وہ مانیں گے؟ نہیں، ان کو دلیل دی جائے ان کی مرزا کی کتابوں سے دی جائے نا، کہ مرزا آپ کے ہوں ہاں مرزا صاحب نے جو اپنے ملفوظات جو بکے ہوئے ہیں وہ بتانے چاہیے. یہ اس نے کہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں، مرزا صاحب نے جو جو باتیں کی ہوئی ہیں نا، تو ہوں ان سے ان کے بارے میں سوال کرنا چاہیے نا. تو قرآن حدیث کو وہ تو مانتے ہی تو نہیں. پھر ایک آپ کہتا نے ہے ان کی کتابوں سے کوئی دلیل دی کہ نہیں دی؟ بہرحال میں تو نہیں گیا بعد میں، تو وہ نہیں مان رہے تھے، مان ہی نہیں رہے تھے. مجھے نیچے اتار دیا انہوں نے پھر، تو میں نہیں گیا ہوں پھر. اچھا اچھا، بالکل ہاں، ٹھیک. تو ایسا آپ کا ایسا نام کرتے ہیں مجھے نا. بھول گیا ہے، ذرا نام دوبارہ بتا دیں. میرا نام ریاض عثمانی. ریاض بھائی. اچھا ریاض بھائی، جی ایک جی، تو آپ نے میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے فالو کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی، کب کا کیا ہوا میں نے آپ کو؟ اچھا جی ریاض بھائی، آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ کے پاس؟ نہیں، واٹس ایپ نمبر تو نہیں ہے. میری اسی آئی ڈی کی بایو کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. مرزا غلام قادیانی کذاب جو ہے وہ کس نکڑ سے جا کے سچا انسان ثابت ہوگا؟ جبکہ مرزا قادیانی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی پوری زندگی زنا کاری میں گزری، شراب نوشی میں گزری، رنڈی بازی میں گزری، بچے بازی میں گزری، اور چوریاں ٹھگیاں کرتے گزری، اور مختلف قسم کے نشے وہ استعمال کرتا تھا، نشئی آدمی تھا. تو مرزا غلام قادیانی کو کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت کرو گے؟ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. نہیں، یہ آپ بات نے تو یہ بات کرتے کی ہیں. تھی؟ میں نے کئی باتیں کی ہیں میں نے ان سے. تو انہوں نے ایسا کرتے ہیں نا، جب ان سے کوئی سوال کرے مرزا کے بارے میں، تو مرزا نے یہ کیا ہے، اس نے یہ کہا اور یہ ہوا، اس نے یہ کہا یہ ہوا. جیسے اس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں مروں گا تو مرا لیٹرین کے اندر جا کر لور. تو اس طرح سے کی جو ہاں باتیں ہیں نا لکھی ہوئی ہیں اس نے، وہ کرو تو وہ میوٹ لگا دے لیتے ہیں اور نیچے اتار دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ بدتمیز ہے، جس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ایسا کرتے ہیں نا. نہیں، بات یہ ہے ریاض بھائی کہ ابھی آپ نے جو آ کے سوال کیا، اور آپ کے سوال کرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ککھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی قادیانی یہ سوال کرتے ہیں ہم سے. میں تو یہ سمجھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. جب آپ کو سب کچھ پتا ہے میرے بھائی، تو پھر یہ سوال بنتا نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی آپ نے مجھ سے یہ پھر کیوں سوال کیے؟ نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے سوال کیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان کا ذکر کا آپ کہتے ہو وہ بتائیں ہمیں. تو لیکن ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. تو وہ کہتے ہیں بلانے کا یہ بھی مطلب ہے وہ وفات ہوگی. تو وہ بات مانتے نہیں ہیں نا. تو کوئی ایسی دلیل ہو کہ اس کا رد نہیں کر سکیں وہ. اچھا چلیں، جی جی ایک دو دلیل دیتا ہوں، نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ جی 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 یہ روحانی خزائن ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 593 کے اوپر مرزا غلام قادیانی نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 33 لکھ کے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہے اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کریں گے. نوٹ کر لیا آپ نے؟ نوٹ کر لیا آپ نے؟
हेलो रियाज भाई, यार मेरी वॉइस आंदी है पई? इधर डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया यार? मोबाइल भी खराब है भाई मेरा। रियाज भाई लगता है चले गए हैं। चले वो चले गए हैं तो अब किसी और बंदे को कॉल पे उठाते हैं। अच्छा यार, वो जिस कादियानी के साथ मुनाजरा था वो आ जाओ भाई। ये चौधरी साहब कोई आए हैं, चौधरी साहब ही चले गए हैं। अच्छा, मासूम साहब दोबारा आ गए हैं जी। मासूम साहब, राना साहब, ये मुझे आपने ये हवाले नोट कराने हैं, मुझे ये चाहिए प्लीज़। नोट करें ना, रूहानी खजाइन जिल्द 1 है, सफ़ा 593। एक मिनट करता हूँ, ये 1 मिनट मुझे दे दें, मैं म्यूट लगा के बैठूँ, आप तब तक किसी और को उठा लो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नोट करें आप, तो बात करें। हमारा असल में तरीका ये होता है कि एक बंदे को हम कॉल पे रखते हैं, उनसे पहले बात करते हैं, फिर अगले बंदे को कॉल पे लेते हैं। मासूम भाई, आप कापी वगैरह लें तो फिर कॉल डाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं। कॉपी मेरे पास है, मैं लिखता हूँ अभी, 1 मिनट मुझे दे दें बस। अच्छा, अब बोलें आप। रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 593। रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 593। सफ़ा नंबर 593। जी जी सरकार। दूसरा हवाला नोट करें। जी। रूहानी खजाइन जिल्द 1 है, सफ़ा 601 और 602। जिल्द 1 सफ़ा 601 और 602। यहाँ पर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 लिख के मिर्ज़ा कादियानी साबित करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर तशरीफ़ ले गए हैं, कुर्बे क़यामत में जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। तो कारी साहब, इसमें वो भी है ना, रूहानी खजाइन की भी वो आगे आगे नाम है, वो किताबों के इन्होंने दिए हुए। जी ये 2 रूहानी खजाइन के तो हवाले दिए हैं। अच्छा, रूहानी खजाइन है ये। जी जी, मैंने ये दोनों नोट कर लिए हैं कारी साहब, जज़ाकल्लाह। एक तीसरा हवाला भी नोट कर लें। जी जी, बिस्मिल्लाह करें। कादियानी अक्सर कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे हैं, आसमान जी का लफ्ज़ दिखाओ। जी जी तो ये खुद मिर्ज़ा कादियानी की किताब से ही हम दिखाते हैं कि मिर्ज़ा कहता है कि हाँ वो आसमान पे हैं। रूहानी खजाइन जिल्द 1 है, सफ़ा 431। कर लिया जिल्द नोट? जिल्द 1 सफ़ा नंबर 431। ओके, हो गया जी, बहुत शुक्रिया। और कोई हमारे लायक? अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह सलामती अता फरमाए। नीचे बैठ के सुने, फिर और किसी जी कॉलर को मैं, उठा लें हम। ओके ओके, सुन रहा हूँ जी, उतार लें। जज़ाक जज़ाक। अच्छा जी, अगले कॉलर को मैं उठा रहा हूँ। ये इश्क़ सहाबा दोबारा तशरीफ़ ले आए हैं जी। रियाज भाई, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी, क्या किया जाए फिर? भाई किसी और को आवाज़ आ रही है रियाज भाई की? मेरा भी असल में मोबाइल वगैरह ख़राब है तो वो अच्छा नहीं आ रही। ठीक है रियाज भाई, आप फिर नीचे बैठ के अपना नेट वगैरह दुरुस्त करिए और दोबारा कॉल करिए। अच्छा जी, आगे आगे कोई कॉलर आए हैं। एनी साहब हैं जी जनाब। जी एनी भाई चले गए।
अच्छा जी, वाटर साहब, ओहो कादियानी मुरब्बी साहब तशरीफ ले आए हैं भाई। वाटर साहब आ गए अस्सलाम वालेकुम जी। वाटर रहमतुल्लाहि साहब क्या हाल है? वबरकातुहू। कैसी तबीयत है? सलाम। वाटर साहब किधर आप गुम गुम ही रहते हैं? बस सर आप ही कम नजर आते हैं आजकल, किधर मसरूफ हैं? मैं तो इधर ही बस मिर्ज़ा साहब की तबलीग पहुँचाने में मसरूफ़ हूँ। मैं 24 घंटे मैं दुनिया के किनारों तक हजरत मिर्ज़ा साहब की तबलीग पहुँचा रहा हूँ। ये तो आप बड़ा मैं तो नेकी अब का किनारों से भी आगे ले गया हूँ, यकीन माने किनारों से भी 2 फुट आगे चला गया हूँ। सुभान सुभान अल्लाह। यही तो आप में खूबियां हैं आह कि आप जनाब नेकी का ये काम करते हैं और कोई उजरत भी नहीं मांगते। कोई दुआएं दे ना, कोई 2-4 हमें। बस दुआएं आप, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। मैं क्या आप कोई 2-4 दुआएं देना, आपकी तबलीग तो मैंने आपकी पहुंचाई है ना, तो मुझे कोई 2-4 दुआएं दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी नेकियों में इजाफा करे, ताकि आपके अगले जहां आमीन। और ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा आला और आलीशान होता चला जाए। आमीन। आप ये भी कहें ना, अल्लाह आपकी तबलीग में बरकत दे। अल्लाह इसी तरीके से अहमदियत की, कादियानियत की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कादियानियत की तौफीक अता फरमाए बढ़ाने की। नहीं, तबलीग कादियानियत की नहीं, कादियानियत की तबलीग। बीच में तबलीग को तबलीग डाले। बढ़ाने की तौफीक अता। तबलीग कट छड़ी तो कम खराब हो गया। नहीं नहीं, ये तो बस आप, ये तो आपके साथ जुड़ा हुआ है ये चीज। हाँ अच्छा, ये व्हाट्सअप आप आ गए, अच्छी बात हो गई है। आपका इंतजार मैं कर रहा था। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ना एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि कादियानियों की बराड़ के ऊपर मैं गया था, तो वो कह रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित करके दिखा दो। तो मैंने उनको कहा कि तुमने कादियानियों को ये कहना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने या फोत होने का तल्लक मिर्ज़ा कादियानी से क्या है, कि मिर्ज़ा कादियानी पूरी ज़िंदगी ज़नाकारियाँ करता रहा, शराबें पीता रहा, ठीक है ना। तो ये सारे गलत कारियाँ और हराम कारियाँ और बदकारियों का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने या फोत होने से किया है। उसका जवाब आप ही दे दें जी। वो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन हमारी आ गई है नई सोशल मीडिया पॉलिसी जमात की। उसमें किसी किस्म का भी जो गलत लफ्ज़ मेरी तरफ से बोला जाएगा या जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो बोलेगा, तो मुझे फौरन ब्रॉड छोड़नी पड़ जाएगी। तो इसलिए आपने भी एहतियात करनी। तो कोई नहीं, ब्रॉडां ते आंदियां जांदियां रहिंदियां ने ना। हाँ जी। मिर्ज़ा साहब दा की चक्कर है, उन्हां दी ज़नाकारी दा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाल की तल्लुक? लो सर, मुझे फिर ब्रॉड छोड़नी पड़ जाएगी। आपने ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी पॉलिसी फिर टिकटॉक दी पॉलिसी ते ना हो, या तो ਤੁਹਾਡੀ पॉलिसी होई ना, वो हमारा पॉलिसी है ना सर, हमारे पे बड़ी सख्त हो जाएगी। अच्छा खरूज हो जाए। अच्छा, खरूज के डर की वजह से आप मिर्जे की जनाकारी पे बात नहीं करते आप लोग, तो आज बात समझ आएगी। वो तो बड़े सिर्फ मतलब जमात के अंदर रहने के लिए, तो बात तो वो ही हुई। फिर चंदों के रोले हैं, या लड़की का जो रोल है वो लड़कियों के लिए, चंदे के लिए, पैसे के लिए आप लोग जमात के अंदर रुकते हैं, जमात अहमदिया में। बात तो वही है। मतलब आप लोगों को भी पता है कि मिर्ज़ा कादियानी जानी है, और इसका जवाब हमारे पास कोई नहीं है। चले गए हैं। ओहो, तबलीग पहले तो दुनिया के किनारियां तो 2 फुट अगे टप्पी सी, हूँ 3 फुट हो गई है भाई। दुनिया के किनारियां तो छाल मार के ना अगे 3 फुट अगे टुर गई है तबलीग। बल्ले बल्ले भाई बल्ले। रियाज भाई देख लिया आपने, देख लिया इस तरीके से कादियानियों से बात करते हैं, ये होता है तरीका बात करने का। वे कॉलर बड़े MP साहब आ गए हैं। हाँ, ये होता है। MP साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ खैरियत है? अस्सलाम दा ते जवाब दिया करो जनाब। वसलाम जनाब, वसलाम। नहीं पूरा हाँ, सुनाओ तबीयतां कैसियां? तबीयतां दा पहले सुनाओ मैनू। पहले दसो तुसी मुसलमान हो? मैं तबीयत पूछना पिया, मैं क्या की हालात ने? हालातों बात सलाम तुहाडे नाल अस्सलाम वालेकुम क्या, तुसी मैनू जवाब क्यों नहीं दिता? मैनू ये दसो।
ਉਹਨੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਾਂ ਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਬਲੀਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਛੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਜਾਓ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ। ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਮਨ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮੌਜੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਢੋਲ ਪੀਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ। ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी सानी है जैसे 1 लाख वो तो ठीक है। मैं कहना पिया गल सुनो ना, मैं कहना पिया अगे पिछे तुहाडियां बराडां दे उत्ते गल ऐ हुंदी है जे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं जिंदा साबित करके विखाओ। तुसां अज मैं तुहानूं कहा जी किहड़े मौजू ते गल करनी? तुसीं कहा इंसानियत दे मौजू ते करनी। मैं कहा क्यों तब्दीली क्यों आई है? मैं यह पूछ रहा जी। मेरी केड़ी बरोड़ ते ईसा अलैहिस्सलाम दी गल होई है? सारी दुनिया ਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਬਸ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। यार वेखो अल्लाह ताला ने दुनिया ते इंसान नू एक बशर अच्छा सब तो अफजल बना के भेजे सारी मखलूकात। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने तो भेजे ना, अल्लाह ने बनाया है बशर नू, इंसान नू अल्लाह ने बनाया है। देख लिया जे मुकर ना, नहीं मैं नहीं मुकर भी बड़ी जल्दी जाते होंगे। नहीं मैं नहीं मुकर नहीं मुकरते, देख लिया जे करी दोबारा मैं तुहानूं पुछना वा। हाँ हेलो हाँ जी मालिक यौमे दीन मैं क्या मालिक अल्लाह दिन कमाल। नहीं इंसान नूं किन्ने तखलीक कीता है, किन्ने पैदा कीता है? अल्लाह ताला दे यार सारे अल्लाह ताला दे मामला। अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला कौन है? कौन है अल्लाह ताला? वादा उला कोई अल्लाह ताला और कौन? एक ही अल्लाह ताला। अच्छा ये मैंने किताब लिखी है मिर्जा कादियानी तौहीद। एक मिनट मैं स्क्रीन सीधी कर ला। ने किताब मैं तेन पहले कहा मुफ्ती एक भाई गल तो सुनो ना यार, गल भी तो सुनो ना, गल भी तो सुनो ना भाई यार, मैनू गल तो करन दियो ना। ओ भाई गल करन ते दियो। हजे किताब हत्थ 'ਚ फड़ी है तो तुहानूं गश पैंदा है पिया, गल करन दियो ना मैनू की जे। किताब मैं लिखी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक चैप्टर बने हैं, सुन लो जरा चुप करके जरा। ਉਹਦੀ ਤੇ मैं खापी पा ली यार, की हो गया इंज जिवें मैं ਤੁਹਾਡੀ पूछल ਦੇ ਉੱਤੇ पैर रख छड़े।
ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਬਣੇ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਇਹ ਜੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 53 ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 13 ਤੇ ਸਫਾ 104। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੁਫਤੀ ਕੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੂੰ, ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੱਸ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੋਗੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ? ਮੁਫਤੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਵੇ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੋਗੇ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਫੜ ਲਈ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਂ ਵਾਂ ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਦਮ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤਖਲੀਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣੀ ਲਾਨਤ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਐ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਦਮ ਹੈ ਸਨ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਦਮ ਹੈ ਸਨ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਦਮ ਹੈ ਸਨ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਸਨ ਯਾਰ। ਬਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਆਦਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕਫ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹੈ ਸਨ। ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਕਰੋ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ 1800 ਉਹ ਨੇ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਫਤੀ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਾਂ? ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ MP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ ਮੰਨੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੌਕਫ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਰ ਉਹੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਪ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਾਈਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ 1800 ਕੁਛ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ?
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਪੁੱਟੋ ਸੁਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਖੇੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਹਾਵਾ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਮੈਂ। नहीं ਲੋ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 5 ਸਫਾ 564 ਤੇ 565। 564 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ कहता है वर रई तुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ना नहीं हुआ। एक मनाम के अंदर मैंने अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। फिर आगे ये नीचे सारा लिखा हुआ है कि जब मैं अल्लाह बन गया तो मैंने कहा कि मैं इस कायनात की अज सरे नो तख्लीक करूँगा। ये जाते जाते ये सफा अगर ये अगले सफे पे आ गए हम। चुप कर जरा, चुप कर जरा, चुप कर जरा, चुप कर। ये देख ये लाइन देखिए यार, ये पता नहीं वो ठहर जा यार भाई, तस्वीर सही नजर नहीं आ रही, ठहर जा जरा, मैनू रिमूव कर लेंदे कि इफेक्ट जेड़ा लगा है। ठहर जा जरा, ठहर जा, खप नहीं पाई दी हुंदी, मेरे ना खप ना पाया करो, सीधे सीधे मेरे ना रहा करो। ये देखिएगा फ़ख़लक़तु आदमा इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। ये उंगली मेरी आप देखिए, ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है बस मैंने आदम को तख्लीक किया और फिर मैंने इंसान को बनाया अहसन तक़वीम। मिर्जा कादियानी कहता है, ये मिर्जे कादियानी ने कहा है यार ये तो खुदा हाँ, दी अब तहीन बताओ। है, मैं चले मौलवी ये खुदा दी तहीन की है होया कादी तुहीन मैं फिर तुहीन दा मतलब मिर्जे कादियानी ने कीती है। फिर मैं सच्ची गल कही है ए कादियानी तौहीद दे विच कि मिर्जे कादियानी ने अल्लाह दी तौहीनां कीतियां ने। ए कादियानी जिस अल्लाह नूं मनदे ने और अल्लाह ते खुद मिर्जा कादियानी कहंदा मैं वां। ए फिर कादियानी की तौहीद च मैं गल सही कही है हैं? गल ठीक ही कही है ना मैं? हुण चुप हो गए नहीं एमपी साहब, चुप हो गए, चुप नहीं होया है। चलो इंसानियत गल हाँ। करिए मजहब अच्छा इंसानियत दा दसो ते सही ना, इंसानियत मिर्जा कहंदा मैं तखलीक कीता इंसान नूं, तुसीं आंदे हो अल्लाह ने कीता है, मिर्जा कहंदा मैंने तखलीक कीता है। पहले खालक डिफाइन करो कि इंसानियत दा खालक कौन है? आया मिर्जा कादियानी है या अल्लाह ताला है? अल्लाह ताला ते मिर्जा कहंदा मैं हां, कुल कायनात मिर्जा कहंदा मैं हां, मिर्जा कादियानी कहंदा इंसानियत दा खालक मैं हां। अशरफुल फ़ख़लक़तु आदमा इन्ना खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। मिर्जा कादियानी कहना इंसानियत दा खालक मैं हूं। और नहीं यार ए खुदा दी सरा की नहीं यार, मैं हवाला देना पे नहीं यार, तेरे नहीं कहने दे नाल गल झूठी हो जानी है। मिर्जा एक कहंदा पे एक गल नहीं यार, नहीं यार, ते लानत पा दियो मिर्जे दे उत्ते। नहीं यार मैं को ये की हुंदा है? मैं को कारोबार हर 2 मिनट में नहीं यार, और मैं लानता ना कोई कारोबार फिर लानत पा दे मिर्जे ते, लानत पा दे, मैं नहीं लानत पा दे मिर्जे ते, पा दे लानत, पा दे लानत, लानत पा दे जल्दी जल्दी। मैं ओ चल पा दे लानत हुन इन्नी देर ए जिवें नहीं यार हर 2 मिनट बाद कहना इंज हर 2 मिनट बाद मिर्जे ते लानत पानी है तू, हर 2 मिनट बाद लानत मिर्जे कादियानी तेरे ते, लगती लानत मिर्जे कादियानी तेरे ते, हर 2 मिनट में बाद तू लानत पानी है। हाँ वो लो निकल ही गया कादियानी बरोबियो निकल गया देखी जाएगी। ओए यार ओए कमाल हो गई अज तो बड़ी तबलीग होई, अज तो मैं नवा दुनिया के किनारियां तो कोई 5 फुट अगे टुर गई है तबलीग। यार कोई मोटिवेटर आ जाओ, मर जाओ, मोटिवेटर ही मेरे कितने मर गए ने पता नहीं, इन्ने कलर आए ने तोबा तोबा तोबा। सैयद साहब आए ने, बल्कि अजहर शाह जी, अजहर शाह जी अल्लाह अकबर। अच्छा ये जट
हमजा जट साहब आ रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मुरली भाई बहुत जी। अच्छा काम, मैं आपको ये अप्रिशिएट करने आया था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं ये अप्रिशिएट, मैं बहुत सुन रहा था नीचे बैठा हुआ, अल्लाह आपको कामयाब करे भाई, मैं यही कहने आया था बहुत बहुत। आमीन। हमजा भाई हजे मुसलमान काल ना करन, सिर्फ कादियानियां नूं आन दिओ। पता की है, चक्की चल पई है हुण, चक्की चल हुण जेड़ा भी आएगा उंगल देगा ना वो मिथया जाएगा। गल समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा अच्छा सॉरी, माजरत मैं बस चलती चक्की दे विच दूर रहीदा हुंदा है। हाँ, चलो ठीक है। अपने कपड़े शपड़े भी बचा के रखी दी हुंदा ना, किधरे पल्लू आ गया तो काम खराब हो जाना है। हुण मुसलमान सारी कालां तो उतर जाओ जल्दी जल्दी, ओके, मिंट ओके, लाओ जी। कादियानियां नूं आन दिओ जी जल्दी। अच्छा जी सैयद साहब जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सर सलाम। मौलाना खाने भी ला खड़ो कास हो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਤੇ ਲੰਘ ਪਾਣੇ ਆ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा कोई नहीं। मुसलमान माजरत नाल नाराज नहीं होना, पहले गल देन च रखिया जे, मुसलमाना ने नाराज नहीं होना। हूँ मैं यही समझांगा कि जेडे कलर बैठे ने ना ए सारे कादियानी ने। अफजल साहब आ रहे ने, ए ते कादियानी ही ने जी। अफजल साहब आ गए जी। अफजल साहब जनाब। मुफ्ती साहब की हाल है? ओ की हाल है, किथे दूर दूर रहंदे हो? नहीं तुसी दी कॉल चुकदे तां किद्दां होया तुहानूं कॉल पाई दी चुकदे? ओ नहीं नहीं, मैं वैसे हजे हूँ नहीं, वो मैं माजरत चाहना वा, मैं हजे हूँ वेखिया जे। तुहानूं वैसे ही मेरे को डर आउंदा, हुण मैं की करां? की होया? तुहानूं वैसे ही मेरे को डर आउंदा, हुण मैं की करां? और मैं डरना भाई तुहाडे कोल, बड़ा डर बड़ा डर। अच्छा अच्छा। अफजल साहब तुसी आ गए हो। अच्छा। अज ना मैं अल फजल अखबार का मुताला करदा सा पिया ते एक बड़ी अजीब जी गल मैनूं नजर आई है ते मेरी तो सुन लो, मैं मेरा ध्यान आया सी मैं कि तुहाडे कोई- कोल। गल सुनो बेसूले ना चलिया करो। मैं तुहाडे कोल आया, मैनूं गल करन दिओ, फिर बाद तुसीं करिओ, अच्छा कर लो, चलो जी तुसी कर लो कर लो। क्योंकि मैं अपनी गल बात तुसीं- करदा। नहीं नहीं, तुहाडा हक ही बाद च बनदा ना, क्योंकि मैं आया तुहाडे कोल। आ कोई गल नहीं। बिल्कुल ठीक, गल तुहाडी ठीक ही। अच्छा जी, मेरी तो गल वो ही है जी 3-4 महीने तो चल रही है। मैं एल सुन होना चाहना, अगर तुसी सैयद अपने आप को साबित कर किड्डी आसान किड्डी आसान गल है कि देखो एक अहमदी नूं तुसी देवबंदी या वाबी या तुसी होर जेह्ड़ा अहमद बरेलवी या कुछ थी, मैं भी बरेलवी जो मैं तुम किड्डी अच्छा चैलेंज दिता ते आसान आ। बिल्कुल मुश्किल गल नहीं तुहाडी कोई। सही है, गल तुहाडी गल बिल्कुल मुश्किल क्योंकि कोई। वे गल सुनो, गल बिल्कुल हुण जो तुसी गल तुसी देखो, दाढ़ी गल रखी सुनी होनी चाहिए। तुसी दाढ़ी असूली- रखी होए ते फिर असूली तौर ते नहीं वो सैयद नहीं हुंदा। झूठ बोलदे ओदे विच जेड़ा चंगी जिन्हें गल दाढ़ी है। चलो हुण मैनू बोलन दिओगे कि नहीं? चलो बोलो जी। बोलन दिओ, जवाब दियां जवाब दियां। जिन्ना जिन्नी की गल मैं कीती इन्नी करनी जे बहुत लम्मी थी। इन्नी हुई गल, इन्नी हुई गल। हुण माइक करो, टाइम मेरा शार्ट टाइम हुण माइक ते म्यूट, भाई माइक म्यूट करोगे तो जवाब दियांगा, किंज जवाब दियांगा दसो? मैं बोलदा नहीं, तुम करो भाई गल। माइक म्यूट करोगे तो जवाब दियांगा ना, माइक म्यूट ते करो। मैं बोलदा ही नहीं वेचदे, माइक म्यूट भी ना होगा तो भाई फिर माइक करो। तुसा बोलना है, जाओ बोल दियो पे तुसे। नहीं माइक नहीं म्यूट करो, मैं जवाब देना। चलो मैं म्यूट करना, मैं कर लेना वा। चलो तुहाडे कोल नहीं हुंदा पिया, तुहानू नहीं पता माइक दा बटन कित्थे वे, मैं म्यूट कर देना। ए जे जवाब इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।